بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملے اور یرغمال بنا کر قتل کیے گئے 25 افراد کی میتیں مچ پہنچا دی گئیں۔ شناخت کے بعد آبائی علاقوں کو منتقل کی جائیں گی۔ پاک فوج کے مشترکہ آپریشن میں ٹرین یرغمال بنانے والے تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مسافر تمام بازیاب کرائے گئے مسافروں اور زخمیوں کی مچھ اور کوئٹہ منتقلی۔ آج صبح مزید 47 مسافر مچھ سے کوئٹہ پہنچائے گئے۔ 29 زخمیوں کو بھی کوئٹہ کے اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ تمام مسافروں کی حالت خطرے سے باہر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ پہنچ گئے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر امور پر جائزہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنے سے انکاری ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف بیان دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں، ملک کی سالمیت کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ کہا پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے جس طرح واقعے کو پیش کیا وہ قوم کو پتہ ہے۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا، دہشت گردوں نے مغویوں کو خود ہی چھوڑ دیا تھا، یہ مسلح افواج کو نشانہ بناتے ہیں، عامر آئین پامال کرے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی حکومت میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے یہاں کہا دہشت گردوں کو بسانا پاکستان کے حق میں اچھا ہے۔ جن کی پنیری مارشل لاء میں لگی وہ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ ایوب خان ان کا رشتہ دار تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس ٹرین دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ پاکستان اپنی سرحدوں کے باہر سے پلان کی جانے والی دہشت گردی کا شکار ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ بھی بیرون ملک بیٹھی قیادت نے کروایا۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے۔ پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کرتا چلا آیا ہے کہ بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروپوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے۔ امریکہ میں سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گربتونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ٹرین پر دہشت گرد حملے میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را ملوث ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف خفیہ جنگی حکمت عملی کے بلو پرنٹ پر عمل کر رہا ہے۔ بلوچستان ٹرین حملہ بھارت کے جارحانہ دفاعی نظریے کا ثبوت ہے۔ بھارت بیرون ملک مخالفین کے ٹارگٹ قتل سے لے کر انتہا پسندی اور سرحد پار دہشت گردی کی مہمات میں ملوث ہے۔ عالمی اداروں سے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور را کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ دریا سندھ میں 6 نہروں کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ سندھ کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ صوبے کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایسے کسی منصوبے کو منظور نہیں کریں گے جس سے صوبے میں پانی کی کمی ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اجلاس سے خطاب۔ اسمبلی میں دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف قرارداد پیش کی گئی۔ کہا گیا کہ نہریں نکالنے سے زراعت اور وائلڈ لائف کو بھی نقصان پہنچے گا۔ جام خان شغرو بولے کہ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم قبول نہیں۔ سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی اختر مینگل بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں گے۔ ترجمان متحدہ اپوزیشن اخوندزادہ حسین یوسفزئی کی تصدیق۔ کہا اپوزیشن قیادت نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے بلوچستان خیبر پختونخوا کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ سردار اختر مینگل اپوزیشن اتحاد کے لیے جلد اسلام آباد پہنچیں گے۔ اگلے مالی سال ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,000 ارب روپے سے زیادہ رکھنے کی تجویز ہے۔ بیرونی مالی ضروریات کے لیے 20 ارب ڈالر سے زیادہ درکار ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جائزہ مذاکرات میں اگلے مالی سال کے اہداف پر مشاورت۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق اگلے مالی سال معاشی نمو بڑھ کر 4% سے تجاوز کر جانے کا امکان ہے۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ تک محدود رہنے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے اسکول اور کالجز کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی جائے گی۔ ایف سی بلوچستان کے ہیلی کاپٹرز کی مرمت کے لیے 1 کروڑ 54 لاکھ کی گرانٹ بھی شامل۔ ریکوریک کے سیکیورٹی چارجز کی ادائیگی کے لیے 1 ارب 79 کروڑ کی گرانٹ بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا وزراء کو ذمہ داری دی ہے کہ دورے کے دوران
हुए फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। कहा उज़्बेक सौदी ताल्लुकात मजबूत बनाने और सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आईनी है, कलअदम करार दिया जाए। इस्लामी तावन तंजीम का 13 साल बाद शाम की रुकनीत बहाल करने का ऐलान। शाम की वज़ारत ख़ारजा का OIC रुकनीत बहाल करने के फैसले का खैर मकदम। जद्दा में OIC इजलास के एजेंडे में शाम की रुकनीत की बहाली मौजूद थी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी जारी। वादी नीलम में चौथे रोज भी कहीं तेज कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी। अड़ंकेल, ताउबट, हलमत, सरदारी, गुरेज, शौंटर और सरगन वैलीज में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। लौत बाला, गुरेज और शौंटर वैली की राब्ता सड़कें बंद, शहरी परेशान। जिला स्तोर के बालाई इलाकों में कई रोज से बर्फबारी जारी। दौरान बर्फबारी 20 रोज से बंद राब्ता सड़कों की बहाली का ऑपरेशन जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा। चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज़ कल सुबह 8:57 पर होगा, जबकि इख्तिताम दोपहर 3 बजे होगा। चांद ग्रहण का मुशाहिदा यूरोप और एशियाई ममालिक में किया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के बेशतर मकामात, अफ्रीका और शिमाली जनूबी अमरीका में चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया जा सकेगा। लाहौर में सुंदर के इलाके में वाक़े निजी सोसाइटी में बेटे ने जायदाद के तनाज़े पर मां को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक 2 भाइयों मोहम्मद अहमद और अली हुसैन में जायदाद के बंटवारे पर झगड़ा चल रहा था। मुलजिम अली हुसैन ने भाई मोहम्मद अहमद को छुरियां मारकर जख्मी कर दिया। मां छुड़ाने आई तो उसे भी जख्मी कर दिया। 70 साल की रिजवाना बीबी अस्पताल में दम तोड़ गई। जख्मी मोहम्मद अहमद की हालत भी तशवीशनाक। चूनिया में पार्क से 10वीं जमात के तालिब इल्म की लाश बरामद। वालिद का कहना है कि 2 नामालूम नौजवान रात 11 बजे के करीब घर से बेटे को ले गए। सुबह इत्तला मिली कि बेटे की लाश पार्क में पड़ी है। खुदकुशी का ड्रामा रचाने के लिए बेटे के हाथ में पिस्तौल भी थमा दिया गया। कराची गुलशन हदीद स्टॉप पर पीपल्स बस के अमले से लूटमार, मुकदमा दर्ज। ड्राइवर शेरजान ने बताया कि मुलजिमान ने 11.5 लाख रुपए छीन लिए। सिक्योरिटी गार्ड से असलहा और मोबाइल फोन भी ले गए। CCTV वीडियो में मुसल्लह मुलजिमान को रकम का थैला ले जाते देखा जा सकता है। कुआलालंपुर से 26 खवातीन समेत 41 पाकिस्तानी भिखारी बेदखल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक कुआलालंपुर से बेदखल 16 भिखारियों का ताल्लुक सिंध के ज़िला कश्मोर से है। दीगर बेदखल किए गए भिखारियों का ताल्लुक ज़िला रहीम यार खान, फैसलाबाद, सादिकाबाद और लाहौर से है। CVU कराची से फलाही दारे की एम्बुलेंस चोरी करने की कोशिश नाकाम। ड्राइवर वॉशरूम गया तो मुलजिम ने एम्बुलेंस ले जाने की कोशिश की। ड्राइवर के शोर मचाने पर शहरियों ने एम्बुलेंस रोकने की कोशिश की। इस दौरान एम्बुलेंस बेकाबू होकर खंबे से जाकर टकराई। मुलजिम को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अमरीकी काउंसिल खाने की शिकायत पर FIA की कार्रवाई। कम सिन अमरीकी बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला मुलजिम कराची से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक न्यू रिजविया सोसाइटी के रिहायशी मुलजिम से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर आलात बरामद कर लिए गए। मुलजिम से कम सिन बच्चों को दिए गए धमकियामेज पैगामात भी बरामद। मुलजिम आगा सरवर अमरीकी बच्चियों से ऑनलाइन दोस्ती करके नाजेबा वीडियोस बनाने में मुलव्वस है। मुलजिम का खानदान अमरीका में मुकीम है। मुलजिम 1 साल पहले बेदखल होकर पाकिस्तान आया। कोरंगी कराची में जाम सादिक पुल कल से 17 मार्च तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाम सादिक पुल पर सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक
तरक्याती काम किया जाएगा। ट्रैफिक को कोरंगी रोड से मुतबादिल रास्ता दिया जाएगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आने वाले ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से फैज मोहम्मद रोड भेजा जाएगा। डिफेंस एयरपोर्ट जाने वाले कोरंगी रोड, काला पुल, FTC फ्लाई ओवर का रास्ता इस्तेमाल करें। सिंध हुकूमत का होली के त्यौहार पर हिंदू मुलाजमीन के लिए आज और कल छुट्टी का ऐलान। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदू मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान होली के त्यौहार की मुनासबत से किया गया है। गुर्दों के अमराज से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद गुर्दों की सेहत, अहमियत और गुर्दों के अमराज से मुतालिक शऊर और आगही पैदा करना है। इस साल का मौजू है कि क्या आपके गुर्दे ठीक हैं? जल्द पता लगाएं, गुर्दे की सेहत की हिफाजत करें। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बाज़ाब्ता तिजारती जंग का आगाज हो गया। स्टील और एल्यूमीनियम की दरामद पर अमेरिका ने 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। टैक्स तकरीबन 28 अरब डॉलर्स बनेगा। जवाब में कनाडा का अमेरिका पर 29 अरब 80 करोड़ कनेडियन डॉलर का जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 26 अरब यूरो का टैक्स लगा दिया। ऐलान यूरोपीय कमीशन के सदर ने ब्रसेल्स में ट्रेड कमिश्नर मारूफ सेफकोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अमेरिकी टैक्स को तशवीश बाइस करार दे दिया। कहा यह टैक्स कारोबार के लिए ख़राब और सार्फिन के लिए बदतर होंगे। दोनों तरफ कीमतें बढ़ेंगी, नौकरियां दांव पर लग जाएंगी। यूरोपीय टैक्सेस का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। अमेरिका में इक़्तिसादी मंदी का इम्कान बढ़कर 40% हो गया। अमेरिकी मालियाती इदारे JP मॉर्गन की रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडीज ने भी अमेरिका में इक़्तिसादी मंदी का 35% इम्कान जाहिर कर दिया है। JP मॉर्गन ने कहा है कि अमेरिकी पॉलिसियां मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह से दूर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। कौमी टीम आज आराम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 16 मार्च को खेला जाएगा, जिसके बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी।